तेल है तो छोटका ना हूँ बातेल तो बने रे खा तुम का तेल है घर बैठे बातेल আমি নিছি একটু से तेल আমি बता একটু নিছি वहाँ नहीं मिले पेट में बेचे मिले वो तो पीठ है मार ना है ना ভালো করে ছবি তুলে নি जगह जगह तीन चार लेने तो हाथ लगाओ काला केव खोल जूता ए देख खोल देख তো ইউটিউবে যাবে বন্ধু আমার হাতে আসে না এটা ইউটিউবে চলে যাবে কারটা সুন্দর করে দেওয়া যাবে কাকারা তুমি জানো नेता एक पंखा रख दिए ब्राइटनेस बढ़े काट के यहाँ ले करे की काट के जेकर जिनिसों के भाई यहाँ भी बुझा दे तब न चला जाएगी আপনি বেশি কথা বলতেছেন कहाँ একটা আপনি কাছে চোখ আছে দেখেন এই ছেলেরা তো একটা কথা বলে না নেতা তোমার শরীর মানে দান নাই দাঁত দাও दार दे भाई তাছাড়া ভাই ওই शिशिरी एक दार রবি শরীরটা ভালো দাঁত বুঝি দাও আছে মেরে দেও ও দাও নিয়া একটা সেভ যা রাখতে দিও হ্যাঁ একটা বেশি হলে পরে আপলোড নিতে সমস্যা এখন চুলুই কাজ করে মানে মাসের শেষের দিকে তো बाल्टी माटे बुआ জানে দুটো বালতি আনছি हाँ না चलो আজ কোনা আজ পরে তুই আসবে তুই আর কাবার নিয়ে আসবে নি ওই জয় ওই বালতির মধ্যে তোর মাগ বসাই মাটন যাবে আর মা তো তোমরাই পিসি মা এক সময় ওই যারা একটু বালতি রবির শরীরটা चलो बने तो बाल्टी हाँ हाँ वही जाके से बड़ो बाल्टी है आराम है वहाँ बैठे जाओ